Yan yung sabod. Ayan. Good morning mga master. Solo casting taron. Ay Sabado. Katol lang kayo mga master. Kahit aning lapita o ano din magkuha. Medyo low tide ang update ron sa dagat. Negative 0.2. Morning master, good morning. Ito yung atong spot karon, level. Yan. Ayan. Shout out sa ato mga master anglers nga si Emilito Algarme. Shout out from Maribilis Dawis Bohol. Shout out master. Shout out po ni Master Carlos Salao. Invite na ba to ugma po? Magwasay-wasay daw mi or kanang tudyom og swake. Shout out Master Charlo Calao from Union Dawis Bohol. Ayan mga master. Itong gamit nga lure si Ili Madam Balor 8.9 grams. Try tadiring repita mga master kay. Yan mga master. Good morning. Bisan na yun ni Ron. Nakalugar man tayo mga master. Itong lure is Ili Madam Balor 8.9 grams og atong rod is Kapong 662. Same pa rin. Papatag-upgrade mga master. Og si Deki 1000 series atong reel. Ang breadline is Hunter 6 pounds. Yung master, medyo kuan ang tagatuhod na ta mga master. So makapaduol-duol gamay taring bato para makahagis-hagis ta. Mga master, try ta diri makita master og kalaran ba ta diri. Pero tagatuhod sa ano. Basi ko ano. May biglangoy ning lura ni. Pero po sana na maakit ang lura. Sana nakita niyo yung lura mga master. Sana maakit. Maraming sea urchin master. Sea urchin. Ito tayo sa banda. Ayan mga master. Lapit na. Magkahagis. Ayan master. Wow. Beautiful sunrise. Wala pa kayo sa Subang. So what a beautiful. Good morning mga master again. Ayan na mga master oh. Marami. Damo. Asa nang tagin ipita. Damo talaga pero maliit pa lang. Master. Okay master. Pwesto na ta dito. Unang hagis. Pero hanggang dito sa lang muna master. Update lang ko mamaya. Okay master, bye.